Adobo po yan guys. Yan. May baboy, may manok. Yan po. Kita nyo po guys. Yan. Ayan. Wala pa ibang mga recipe niyan. Ito pa lang. Yan. Yan. Shoutout kay Boss Dante, kay Boss JR, kay Boss Carding, kay Boss Maui. Ah? Yan. Sa Tete kay Stong, kay Kuya Talo, kay Kuya Kato, kay Stong yan. Shoutout kay Kuya Andy yan. Shoutout kay Chibo, kay Boss JR, kay Boss Luteng, kay Boss Maui yan. Kay Benny Di Careta, shoutout dyan yan. Shoutout kay paring Loloy yan. Shoutout kay Papa Dudes. Shoutout kay paring Romy, kay paring Loloy, kay Kuya Pong, kay Fresh yan. Kay Boss Alvin, kay Romy, kay Ronnie. Shoutout sa England, kay paring Loloy, shoutout yan. Lakpang mo na. Yan. Dito tayo. Yan may mga sangkap din. May ipon mo, paring Boxer, shoutout sa'yo. Paring Miko, shoutout. Yan. Shoutout kay Master Budoy. Kay Master Istag, kay Jeep Salis, kay Tikyo, shoutout sa inyo dyan. Tapos shoutout kay Bibe. Shoutout kay Tatay Trix. Tapos kay Miguel Labo. Shoutout dyan. Okay na ha. Shoutout kay paring Romil Bala. Yan. Shoutout kay Benedy. Kay paring Andoy. Yan. Shoutout sa inyo dyan.